Good morning, student. আজি আমি 2.5 নৱম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় চেপ্টাৰৰ 2.5 এক্সাৰচাইজৰ 5 নম্বৰৰ পৰা কৰিম। 4 নম্বৰতে কি আছে 5 নম্বৰ হৈছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা। উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা হৈছে চোৱা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা। So number 1 question 1 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz yz minus 16xz ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব এইটো হল কি है 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz আমি ফর্মুলা কি দিছিল a plus b plus c whole square বা x plus y plus z whole square পাইছো তুমি x plus y plus z whole square লৈ কনভার্ট কৰিব হলে x plus y plus z whole square কৰি দিছিল এইটো চোৱা x plus y plus z whole square is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx এইটো আছে তুমি এইটো আমি কি কৰিব লাগিব কনভার্ট কৰিব লাগিব সো যেটো এটা আছে ফার্স্ট টার্ম প্লাস সেকেন্ড টার্ম প্লাস থার্ড টার্ম হোল স্কয়ার আৰু গোটেই কেইটাতে প্লাস সাইন আছে যেহেতু প্লাস সাইন আছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব পজিটিভ কৰি যদি কনভার্ট কৰিব লগা হয় 4x square plus 9y square plus 16z square ইয়াত আমাৰ চোৱা দুটা টাৰ্মত কি আছে 2ab 2bc 2ca প্যাটাৰ্নটো এনেকুৱা হ'ব যদি xy z ৰ পৰিৱৰ্তে আমি abc লওঁ সো ইয়াতে আছে চোৱা that minus 24yz আছে আৰু 16xz আছে আমি পাইছিলো কি a plus b plus c হোল স্কয়ার পাইছিলো সো ইয়াতে যেহেতু তোমাক কি কমন টার্ম কি আছে z ডিভাইডেড আছে ইয়াতো z আছে ইয়াতো z আছে মানে যেহেতু z টু কমন আছে সো z টু আমি কি কৰিম নেগেটিভ হিচাপত বনাই লওঁ নেগেটিভ টার্ম যদি প্যাটার্ন বনাই লওঁ তেতিয়া আমি কি হ'ব এটো 2x হোল স্কয়ার হ'ব এইখিনি হ'ব 3y হোল স্কয়ার এইখিনি হ'ব minus 4z হোল স্কয়ার সো a square plus b square plus c square मैं আগতে কৈছো যে ফর্মুলা বিলাক এটা লাৰ্ণ কৰি দিলে ফার্স্ট টার্ম সেকেন্ড টার্ম থার্ড টার্ম এনে হিচাপত লবা ফার্স্ট টার্ম স্কয়ার প্লাস সেকেন্ড টার্ম স্কয়ার প্লাস থার্ড টার্ম স্কয়ার ইয়াৰ একো চেঞ্জ হোৱা নাই আমি আমাৰ সুবিধা মতে কি কৈছো সজাই লৈছো ইয়াত মাইনাস 4z হোল স্কয়ার মানে 16z স্কয়ার হ'ব প্লাস আছে প্লাস আ হ'ব কিয় মাইনাস স্কয়ার কৰিলে প্লাস আ তাৰপিছত মানে কি হ'ব প্লাস 2 ইনটু ফার্স্ট টার্ম ইনটু সেকেন্ড টার্ম plus 2 into second term into third term plus 2 into third term into first term और हम কি লিখব যে a plus b plus c whole square equal a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca যেটো ইকুয়েশন কি করে the first term square plus second term square plus third term square plus 2 into first term into second plus 2 into second into third plus 2 into third into first so কি হবে 2x this is first term 3y second term and minus 4z this is third term so this is whole square that's equal to 2x plus 3y minus 4z whole square. This is the factorization of given expression. Today, এইখিনি আমি এনেদৰে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো। আৰু কি হয় দিছিল আমাক কি a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c यानी माइनस আছে আৰু মাইনাস টো আমি কি কৰিছো পজিটিভলৈ কনভাৰ্ট কৰিছো। আৰু কেনে কনভাৰ্ট কৰিছো এইটো বুজাইছো যেতিয়ালৈ নহয় যেটোৰ আগত মাইনাস চিন থাকে যিকোনো দুটাৰ আগত মাইনাস চিন থাকিবই লাগিব যদি মাইনাস সাইন থাকে তেতিয়া আমি কি হ'ব
যেটো কমন থাকে ইয়াত যেটো ইয়াতো আছে গতিকে যে টাৰ্মটো আমি কি কৰিছো নিগেটিভ কৰি দিছো অৰ্থাৎ থাৰ্ড টাৰ্মটো আমি নিগেটিভ বনাই দিছো নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি কি কৰিছো a plus b plus c হোল স্কয়াৰ পেটাৰ্ণত সজাই গৈছো আৰু পাই গলো নেক্সট নাম্বাৰ 2 টো কি আছে 5.2 চাইবা 5.2 কি আছে যে 2x square plus y square plus 8z square minus 2 into root 2 xy plus 4 root 2 yz minus 8xz equal to यार सुना मैं अपने उससे पैटर्न एटाই হ'ব a plus b plus c হোল স্কয়ার প্যাটার্ন লগাব লাগিব যেটো লাগিব তো ইয়াত কোৱা এক কমন টার্ম কি আছে যেটো টার্ম মাইনাস সাইন আছে ইয়াত 2 minus 2 xy আছে আৰু ইয়াত আছে minus 8xz আছে আলটিমেটলি যদি আমি সমাটো x টার্মটো কি হয় দুইটাতে আছে যেটো x টার্ম মানে কি ফার্স্ট টার্ম ফার্স্ট টার্ম দুইটাতে আছে গতিকে আমি কি কৰিম এটো কনভার্ট কৰি লম কি নেগেটিভ হ'ব তো নেগেটিভ হৈ যায় তাহলে কি হ'ব minus root 2x whole square গতিকে root 2x whole square কেনেকৈ হয় চোৱা যে root 2 যদি আমি স্কয়ার কৰিলো তেতিয়াহলে কি হ'ব root 2 into root 2 that's equal to তাৰমানে 2 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 2 টো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো আৰু মাইনাস দিয়াৰ অৰ্থ হৈছে কি माइनस दिसु माइनस दिले दोनों नेगेटिव होगा माइनस into माइनस और नेगेटिव प्लस हो गया स्क्वायर रूट रूट into रूट মানে কি হ'ব 2 স্কয়ার মানে 2 x স্কয়ার এখানে হইব আর মানে কি আছে y to y this is first second term আর z to আমি কি করি 8z স্কয়ার 8 পাব লাগিব 8 টো যদি আমি স্কয়ার লৈ কনভার্ট করি তাহলে কি হ'ব 8 টো আমি কি পাব 2 into 2 এনেকৈ পাম গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 2 স্কয়ার into 2 আৰু এনেকৈ লিখিব 2 স্কয়ার into root 2 whole square that's equal to root 2 whole square so এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 2 root 2 whole square so 2 root 2 z whole square হ'ল তাৰপিছত তোমাৰ কি হ'ব ফলন আছে the first term square plus second term square plus third term square equal plus 2 into first term minus 2 root x into second term is y plus 2 into second into third term or plus 2 into third into minus 2 equal first. So from a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Jadi ini kami multiply itu jadi ada ini multiply करले हो a minus plus a minus a minus 8xz हो और a ini যদি আমি multiply করি তাহলে minus 2 root 2 xy हो बाकी 2 to the 4 root 2 yz হয় গো so we give out a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equal first term is a into as a first term plus second term plus third term whole square into what here factorization so as a plus b plus c whole square a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equal to a plus b plus c whole square into what here factorization so that's number 6 number 6 this is our number 6 this is number 6 is 2x plus 1 ঘনকটা বিস্তার করা করে লিখি বলছে number 6 1 বিস্তার করে বলছে বিস্তার করে লিখা
number 1 was তোমাৰ কি 2x plus 1 whole cube so এটো মান কি হ'ব আমি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰো বা দুটা স্টেপত কৰিব পাৰো তো আমি ইজি স্টেপে কৰিছো সাইড 1 তো ফার্স্ট টার্ম is 2x whole cube first term cube plus second term cube plus 3 into first term into second term so first term plus second term itu hol according to formula identity so itu one 8x cube plus 1 plus 6x into 2x plus 1 so it will be 8x cube plus 1 plus 12x squared plus 6x এইটো তুমি একাধিক ক্ৰমে এক্সপোনেন্টক সজাই ল'ব পাৰা আৰু এনেকৈ লিখিলে ভুল নহয় এইখিনি নম্বৰ 2 টো আছে 2a minus 3b whole cube 2a minus 3b whole cube so এইটো হ'ব তোমাৰ this is first term 2a whole cube minus second term whole cube minus 3 into first term into second term so first term minus second term you get a cube this is first term cube minus second term cube minus 3 into first term into second term whole into first term minus second term eto we simplify kore a cube minus 27b cube minus 18ab 2a minus 3b that's equal 8a cube minus 27b cube minus 18 to the 36 a square b and into minus into plus 54 a b square 8 next tomar number 3 is 3 by 2 x plus 1 number 3 is 3 by 2 x plus 1 whole cube so eto jodi ami convert korbo hoy x korbo hoy this is first term so ami first term 3x by 2 whole cube plus second term cube plus 3 into first term into second term plus first term plus second term so it will be 27x cube by 8 plus 1 plus 9x by 2 into 3x plus 3x by 2 plus 1 so 27x cube plus 8 plus 1 plus 27x squared and 2 to the 4 plus 9x by 2 যেতিয়া ফ্ৰেকশনৰ পূৰণ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম হৰটো হৰৰ লগত লবটো পূৰণ কৰিব লাগিব so 9 into 3 27 x into x x squared 2 to the 4 লিখিছো 9x by 2 into 1 9x by 2 লিখিছো বাকি এইখিনি সিম্পলিফাই কৰোঁতে এইখিনি লিখিছো এইখিনি হ'ল ইয়াৰে এক্সপান্ডেড ফৰ্ম বা বিস্তাৰিত আৰু নম্বৰ 4 টো আছে জনাছোৱা 4 টো আছে x minus 2 by 3 y whole cube so x minus 2y by 3 whole cube that's equal first term cube minus second term cube minus 3 into first term set x second term set 2y by 3 only into first term minus second term okay so here the cancel the one so x cube minus 8y cube by 27 minus 2xy into x minus 2y by 3 I do not simplify x cube minus 8y cube minus 27 minus 2x square y to minus and minus and plus 4xy square by 3 it will be a solution और एक इंडिया को मार ये जो हम शॉर्टकट फॉर्म को बोलना है जो हम शॉर्टकट उनका भी रास्ते पर तुम करो
এইটো নোট চাই লোৱা এটা মই দেখুৱাই দিছোঁ যিটো ইজি পোৱা সেইটোতে কৰি লওক কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ইকুৱেশ্যন নাথাকে মেথডত চ' নাম্বাৰ 1 টো সেকেন্ড মেথড 1 কি আছে 2x plus 1 whole cube আছে so কি হ'ব first term cube plus second term cube plus 3 into first term square into 1 then second term plus 3 into first term into second term square तो ये हो गया 8x cube plus 1 plus into 4 3 12 x square into plus 6x into होगा into 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1 into होगा solution तो ये तुम्हारे जी मेथड कोइला आंसर এটাই পাবা এই কোনো সমস্যা নাই এই মেথড কইলে নম্বৰ নাপাম বা কইলে পাম তেনেকুৱা কোনো কথা নাই শুদ্ধকৈ কৰিবা জেনেৰে কৰিলেও নম্বৰ পাবা এইটো নাম্বাৰ 7 এটা বুজিছো চোৱা নাম্বাৰ 7 কি দিছে যে অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি পূৰণফল উলিয়াব দিছে ডাইৰেক্ট নহয় উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ ৰাশিবোৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে কেনেকৈ বুজিছো So number 7 number 1 to say অভেদ ব্যবহার করি অভেদ প্রয়োগ করি পূরণফল উলিওয়া Number 1 to say 99 whole cube. So 99 को আমি কেনেকৈ কনভার্ট কৰিব পাৰো 99 को কৰিব পাৰো 100 minus 1 whole cube এনে পাৰো so এটো যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো এটা ফার্স্ট টার্ম cube minus second term cube minus 3 into first term whole square into second term plus 3 into first term into second term square. So it will get converted to 1, 0 to the as a 1 to 1 into 3 into 3 and 3 something square is double into plus into 300. Then positive term is 8. So 1 0 0 0 3 0 0 minus 3 and 2 3 1 so you minus 4 can be over 1 9 9 2 9 9 2 0 7 9 9 sorry 7 okay 9970299 itu ho yare answer और तारपिছত তোমাৰ চোৱা 102 কেনেকৈ কৰিম আমি 102 whole cube equal to 100 plus 2 whole cube that's your first term cube plus second term cube 3 into first term square into 2 plus 3 into first term into second term square. So it will go 1 0 0 0 0 0 0 plus 8 over plus 3 6 double 0 double 0 and it will go 12 0 0. So here plus 12 is here plus 12 is over here your answer. It will go sign of plus 12. Next question was 998. So 998 take to be going one of 1000 minus 2 koriba. Now 1000 minus 2 korile 0 pabo. Taisor itu whole cube koriba. Jeto 998 whole cube ase to
1000 minus 2 হৈ গ'ল তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই লিখি দিছোঁ 998 হোল কিউব তাৰ মানে কি হ'ব 1000 minus 2 হোল কিউব তাৰ পিছৰখিনি এজ ইট ইজ অভেদ প্ৰয়োগ কৰিবা আৰু তেনেকৈ কৰিলে অনায়াসে কৰিব পাৰিবা। থেংক ইউ। কিবা বুজি নাপালে সুধিবা।